فائنینشیل اسسٹنس فار میڈیکل اسٹوڈنٹس نے ڈبلن میں فنڈ ریزنگ ایونٹ کا انعقاد کر کے پاکستان میں ضرورت مند میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے 40,000 یورو سے زیادہ رقم جمع کر لی۔ ایونٹ میں بڑی تعداد میں پاکستانی ڈاکٹرز، بزنس کمیونٹی، وکلاء، کمیونٹی ورکرز اور سفیر پاکستان نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں فیصل مرزا کی اس رپورٹ میں۔ آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں فیمز آئرلینڈ نے فنڈ ریز ایونٹ کا انعقاد کیا، جس میں آئرلینڈ میں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی سے ڈاکٹرز، وکلاء، بزنس کمیونٹی، سیاستدانوں، کمیونٹی ورکرز اور پاکستان ایمبیسی سے قائم مقام سفیر شاہد اقبال کے ساتھ ساتھ برطانیہ سے آئی فیمز ٹیم اور ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا گیا۔ میزبان ڈاکٹر عاطقہ رفیق اور وحید خان نے شرکاء کو خوش آمدید کہا اور فائنانشیل اسسٹنس فار میڈیکل اسٹوڈنٹس کے اغراض و مقاصد اور اب تک اس ادارے کی طرف سے پاکستان میں پروجیکٹ بارے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ فیمز ادارہ عرصہ دراز سے پاکستان میں میڈیکل کے ایسے طلباء و طالبات جو سرکاری کالجز میں زیر تعلیم ہیں اور معاشی حالات کی خرابی کے باعث اپنے اخراجات ادا نہیں کر پاتے، ان کے لیے پورے سال کے اخراجات ادا کرتا ہے اور اس سلسلے کو میڈیسن کی تعلیم پوری ہونے تک جاری رکھا جاتا ہے۔ اس وقت تک 100 سے زیادہ طلباء و طالبات اس فنڈ سے مستفید ہو چکے ہیں۔ فیمز فائنینشیل اسسٹنس فار میڈیکل اسٹوڈنٹس کے آرگنائزیشن کے فنڈ ریزنگ ایونٹ میں آئے ہیں، جس میں پاکستانی کمیونٹی نے ایک بڑی تعداد میں شرکت کی ہے اور بڑھ چڑھ کر چیریٹی کے اس کام میں حصہ لیا ہے۔ وی آر ڈیلائٹڈ کہ جس طرح پاکستانی کمیونٹی جو ہے بہت میڈیکل اور نان میڈیکل، جس میں بزنس مین شامل ہیں، انہوں نے جس طرح اس کو سپورٹ کی ہے، اینڈ وی ہیو ہیڈ اے ہیوج فنڈ ریزنگ دس ایوننگ، اور اس سے اور جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں وہ بینیفٹ ہو سکیں گے پاکستان میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سارے پاکستانی جتنے بھی آئرلینڈ میں رہ رہے ہیں ان کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور سب کو بڑھ چڑھ کے کم از کم ایک جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے۔ It's a great pleasure to be a part of the FAMS Island team. میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو بھی یہاں آئے، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، انہوں نے جو ڈونیشنز دی۔ ہوپس ہو کہ ہم نیکسٹ ایئر اس سے بہتر کر سکیں۔ We're absolutely blown away by the generosity of the people in Dublin. We are so thrilled that so much money was raised tonight. It's been a fantastic event, a great venue, fantastic food, really amazing atmosphere, and we've met so many lovely people. We are absolutely overwhelmed to see the kindness of the people here in Ireland, and we hope to make it an annual event, and we just wish to thank everybody for their support. This was one of the best events that I have been to. First one in Ireland, launch of FAMS, Financial Assistance for Medical Students in Pakistan. We've done fantastic. The sponsorship has been fantastic. We auctioned a T-shirt signed by Cristiano Ronaldo, and it auctioned for more than we could have expected, over £2,000. It's one of the best event which we have, اور فیمز نے آفیشلی یہاں پہ آئرلینڈ میں لانچ کیا ہے، اور وی ہیو اوور 40,000 پلیجز اور اوور 50 اسٹوڈنٹ جن کو لوگوں نے اسپانسر کیا ہے۔ آج ہم نے فیمز کا فنکشن اٹینڈ کیا اور انتہائی شاندار فنکشن تھا، جس میں لوگوں نے جو ہے بہت زیادہ کنٹریبیوشن کی، اور یہ ہمارا پے بیک مشن ہے ہماری کنٹری کی طرف۔ It's been amazing to see the community here come together and support this wonderful cause. Well done to the Irish community here for doing such a wonderful job. Today I came for the FAMS event, and it was a great event. It was for the students who are in Pakistan, and we are trying to donate and help them to excel in their career as medical students and then to become doctors, and we are very happy. It was very well organized, very big charity event جو اور بہت ہی قابل تحسین ہے کہ وہ یہاں پہ رہ کے پاکستان میں جتنے بھی میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے ہر قدم آگے ہیں۔ آئرلینڈ میں فیمز کا آغاز پچھلے برس ہو گیا تھا اور یہاں سے بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو فنڈنگ کی گئی تھی، لیکن اس ایونٹ میں باقاعدہ طور پر پوری کمیونٹی کو مدعو کر کے اس کار خیر کو شروع کیا گیا ہے۔ اس ایونٹ کو کامیاب کرنے پر ڈاکٹر محمد طارق، وحید خان، ڈاکٹر عاطقہ، محمد نعیم، ڈاکٹر مزمل اور فیمز آئرلینڈ کی ٹیم کو پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، اور اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے گا۔ پاکستانی کمیونٹی جو آئرلینڈ میں بستی ہے، انہوں نے بڑے دل کھول کر احتیاط دیے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی امید دلوائی ہے کہ وہ اسی طرح سے اس فنڈ ریزر میں جو پاکستان کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ہیلپ کرتے رہیں گے۔ فیصل مرزا، 92 نیوز، ڈبلن، آئرلینڈ۔ جرمنی کے شہر ڈالسٹاف میں کاشر لا ایسوسی ایٹس اور سٹی گورنمنٹ ڈالسٹاف کے اشتراک سے ایک قانونی اور معلوماتی نشست کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس نشست میں وکلاء سمیت مختلف مکاتب فکر کے افراد نے شرکت کی ہے۔ تفصیلات مرزا روہیل بیگ کی اس رپورٹ میں۔
मकामी होटल में होने वाली इस कानूनी नशिस्त में शुरका को कंपनीज की रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार, टैक्स, फाइनेंस, कानूनी मदद समेत कई मौज़ूआत पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। लीगल सेशन का एहतमाम ख्वाजा इनामुल हक एडवोकेट की जानिब से किया गया। लीगल सेशन में जर्मनी के सूबा नॉर्थ राइन वेस्टफीलिया के पाकिस्तान के लिए एजाजी काउंसिल मिस्टर माथियास थाइस ने खुसूसी शिरकत की। लीगल सेशन में बताया गया कि आप किस तरह कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, कस्टमर से कैसे राब्ता किया जा सकता है, फंडिंग कैसे की जा सकती है, टैक्स के मामलात, डेटा प्रोटेक्शन समेत कई मामलात पर आगाही भी दी गई। Startup Week, what is arranged by Düsseldorf government, and to see here the Pakistan community from the lawyers to arrange this top event, it's fantastic because it is a big help to people who wants to open companies here in Germany and to understand what they have to do. पाकिस्तान की पहली लॉ फर्म है जो जर्मनी में फुली फ्लेज्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इस लॉ फर्म ने मिल के स्टार्टअप वीक में पार्टिसिपेट किया और हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, लीगल फ्रेमवर्क फॉर स्टार्टअप्स। और जैसे कि आपने देखा काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं और इन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया और हमने डिफरेंट टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है। Today we had a very good presentation from the Startup Week in Düsseldorf. What was most important and most impressive about it was that we had Pakistani lawyers presenting about startup work in Düsseldorf, in Germany. Today's topics were about GDPR, so data protection and intellectual property. And in these two subjects, we talked about how to become GDPR compliant by establishing a privacy compliance framework, as well as the importance of intellectual property and how to protect your brand when having a startup. I think we had a good insight into, what were the advantages and disadvantages of choosing company forms, and what do you have to think about tax-wise when you open a company and when you start business here in Germany? सारा कॉर्पोरेट लॉ के बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुई, काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए, इवेंट्स के लिए मैं पाकिस्तान से आया हूँ। I am attending Startup Walk, especially this legal session about startups, which I would recommend to everyone who wants to start their business, either startups or maybe something else, because it was really interesting. तकरीब का मकसद लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम करना था। आखिर में मेहमानों के लिए रिफ्रेशमेंट का एहतमाम भी किया गया। तकरीब के इख्तिताम पर मेज़बान ख्वाजा इनामुल हक ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। आज के इस प्रोग्राम में लीगल, फाइनेंशियल और इनकम टैक्स के हवाले से जो मामलात हैं उन पर मुकर्रिरीन ने भरपूर रोशनी डाली। मिर्ज़ा रुहेल बेग, 92 न्यूज़, डुसेल्डोर्फ, जर्मनी। सऊदी अरब के इलाके ऐसा रीजन में मुसलाधार बारिशों ने जलथल एक कर दिया। सहराई इलाके सैलाबी पानी से भर गए हैं। सऊदी अरब में शदीद गर्मी के दौरान ईस्ट रीजन में काली घटाएं खूब जमकर बरसी, जिससे जलथल एक हो गया और पहाड़ी इलाकों से बारिश के पानी के बाद सहराई मैदानी इलाके ज़ेरे आब आ गए और सहराई वादियाँ पानी से भर गई हैं। जबकि इसके बरक्स मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और दारुल हुकूमत रियाद समेत दिगर मुतअद्दिद इलाके शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में हैं। फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तानी तदफीन कमेटी का सालाना इजलास सरबराह मलिक आमीन अवान के ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में 9 रुकनी इंतजामी अमूर कमेटी की मुतफ़िका नामजदगी की गई। मज़ीद तफसीलात अकरम बाजवा की इस रिपोर्ट में। ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत वियना में वाक़ आवान आशियाना में फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तानी तदफीन कमेटी का सालाना इजलास मुनक्किद हुआ। तदफीन कमेटी के सरबराह हाजी मलिक मोहम्मद अमीन अवान ने सालाना इजलास में तदफीन कमेटी के मेंबरान का शिरकत करने पर शुक्रिया अदा करते हुए तदफीन कमेटी के मेंबरान को गुज़िश्ता साल में किए गए अखराजात और कमेटी के बजट पर ब्रीफिंग दी। तदफीन कमेटी के सरबराह हाजी मलिक मोहम्मद अमीन अवान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तदफीन कमेटी का 2014 में क़याम अमल में लाया गया था। तदफीन कमेटी के 175 मेंबर हो चुके हैं, जिसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हर एक ने जाना है तो ऑस्ट्रिया में हम इसको डील करते हैं, पूरे ऑस्ट्रिया में, वियना में, बुर्गलैंड में, लिंस में, साल्ज़बर्ग में, पूरे ऑस्ट्रिया में। ईडी फाउंडेशन वाले उनसे भी राब्ता किया है हमने। तो यहाँ से जो डेड बॉडी जाएगी वो पाकिस्तान में एयरपोर्ट से लेके घर तक जो है ईडी फाउंडेशन वाले पहुँचाएंगे और उसकी पेमेंट जो है वो ये कमेटी करेगी। उसकी सिर्फ शर्त ये है कि वो हमारा मेंबर होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान के हर शहर में मैयत घरों तक पहुंचाने के लिए तदफीन कमेटी का मुआहदा पाकिस्तान में 27 अप्रैल 2022 को ईदी फाउंडेशन के साथ हो चुका है। अकरम बाजवा, नुमाइंदा 92 न्यूज़, ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तानी नायाब कलीद रशीद को ओंटारियो हुकूमत में पब्लिक एंड बिजनेस सर्विस डिलीवरी की वजारत का कलमदान सौंप दिया गया। कलीद रशीद ने ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड की मौजूदगी में अपने ओहदे का हल्फ उठाया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से खुशी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। कलीद रशीद पहले पाकिस्तानी नायाब कैनेडियन हैं जो किसी हुकूमत में वजीर बने हैं।
उन्हें ओंटारियो हुकूमत में पब्लिक एंड बिजनेस सर्विस डिलीवरी की वजारत का कलमदान सौंपा गया है। खलीद रशीद ने ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड की मौजूदगी में अपने ओहदे का हल्फ उठाया। इस मौके पर उनका कहना था कि वो अपनी जिम्मेदारियों को एहसन अंदाज में सरअंजाम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। हल्फ उठाने के मौके पर तकरीब में शरीक अफराद की जानिब से उन्हें मुबारकबाद दी गई। उधर खलीद रशीद के सूबाई वजीर बनने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से भी खुशी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। खलीद रशीद इससे पहले फर्स्ट एसोसिएट वजीर बराए डिजिटल गवर्नमेंट भी रह चुके हैं।